Ninaras turang seklingi Tuhan, juah-juah membantai kerina, sope dengar si bengketi kebaktin Jumat Simbelin Basuar Sendah Henda, runggun gereja bagi pekrina sirtugas Ibasuar Sendah mengatakan menjuah-juah membantai kerina. Ibasuar Yenda, icidahkan di bata mekuasana membanta, harah kematian anak-anak si tonggal eme Yesus Kristus kematianna jadi kahulta, lah kita anak-anak-na si arus iukum arkiteken dosa-dosa anta baci ndatkan kegeluhan simbaru. Keselamat kematianna ningetkan kita maka kita rutang mandibata arkiteken kekelengan singgo isa kena manbanta bagepe doni enda. Utang ta nahkan kekelengan man doni enda dengan ikut mersan kayu perbas ia mencari. Semati lah aku terkali, tetap ukurku, tetap ku bana, keleng Athena, belin kuasana, ia jaga sa geluku krina, malam nadi rahasia. Si bengketi kebakti nenda. Iba segelar di bata bapa, sir diate dengan kelengi tinepana. Iba segelar anakna Yesus Kristus, singgo ngasamkan kesahna guna nebusi manusia. Rasi bahas gelar kesaksi badia, si mereken gegeh man bandu guna mersan kayu persilang. Mejuah-juah man bandu krina anak-anak di bata, sili dibas persadaan ras Kristus Yesus. Amin. 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 Sekel kejamna perbahanan manbana, tapi igeng kena, janak sinik saja ia. Bali ras anak biri-biri sinang dangi igeleh, bali ras biri-biri sinang dangi iguntingin buluna. Lasitik pe ia sumekah, Yesaya 53 ayat 7. Erpalaskan kata di bata endah, si puji ia aluras kita rendeh ngendaikan kitab nendenta nomor 166 ayat sada saja. Oh Tuhan, keleng atendu seku langit, kesetiandu seku awang-awang, kebenarandu seri ganjang naras deleng, kini bujurendu seri bagas naras lawit, manusia ras rubia-rubia ipa kena kendanu oh Tuhan. Oh Tuhan, andi ko organa keleng atendu ikawalindu aku iteruh kabengdu.
Amin napi kita dem alu kesalahan. Rebahan silangan na ati dibata segedang-gedang wari. Tapi dibata tetap engkelengi kita. Perkohatena tetap simpar ibas kegeluhan ta. Ema kagenduari mari dagay si pake waktu ta. Guna bengket kubas paksa tenang. Guna rukur karena kinilang asupenta. Nalinkan singena ate dibata. Paksa tenang si benakan. Paksa tenang godung. Kalak jahat megikan pengajuk dosa sekubas pusuhna. Sitik pelayam biar mandi bata. Rekitekan meganjang ia kapna bana. Ia kapna maka lai tek Tuhan dosana. Janahlah ia yukumna. Ranana jahat janah melala takina. Simhuli dengan pentar lana yanggit dalam kensa. Tole mari kita ngakukan dosanta. Arah dendenta kitab nenden nomor 4 ayat 1 ras 2. Terpujilah di bata, erkiteken kiniulin na si mulia. Si cidah kena man banta arah pemerena, ibas anakna si kelengina. Sabab berkiteken Kristus kita ngoy tebusi, ema dosa-dosanta ngoy alami di bata. Malam kelateta erkiteken dosanta ngoy alami di bata. Ema kasih puji ia aluras kita rende kitab nenta nomor 207 ayat 1. See
perpulungan kekalangan ni Tuhan. Sepak sana kita kubas pengogen kata di bata. Pengogen si pemenah si buat ibas kitab Heber. Heber bindu 10 benakan ayat 10 siwah seh 20 siwah. Heber 10 ayat 10 siwah seh 20 siwah bagenda katana kogeken man banta krina. Si deherilah di bata. Dagair kitakan kematian Yesus o senina-senina. Enggo bebas kita bengket kubas ingan si badiana kel. Enggo italang Yesus man banta sadadalan simbaru. Sadadalan singgeluh. Arah kire-kire mekap kulana. Lid imam simbelintah. Me si jadi kepala ibas rumah di bata. Dage si rembakkanlah diri intaku di bata. Alu tutus hati dingin kini teken si tetap. Alu pusuh perhatian si bersih, ibas penggejapan ersalah nari. Bagepe alu kula singgoi bersihkan, alu lo meciho. Si deherilah ia. Tetaplah si gelem pengarapan singgo si akui. Sebab te kita, makai seken di batang padana. Marilah kita si sampat-sampatan. Gelah keke ukur ta gunanakan keleng ate rasdalankan si mohuli. Olah kita lareh ku perpulungan. Bagi si bahan piga-piga seni nanta. Tapi lebih asasie. Siah-yahanlah kita. Sebab sitah makawari Tuhan. Wari kerehena rehma. Sebab adi tetap dengan kita sengajar bahan dosa. Aminna penggo sitah kai singenati di bata. Lanelit persembahan si deban. Si banci nasab kendosanta. Silit dengar siman kebiaran sinandangi jadi. Hukuman ras api si merawa, sing kernepken kalak sing ngelawan di bata. Sila patuh man undang-undang Musa, yukum seh mate. Alu lalit ampunan, kenca tertek salahna arah dua entah telu kalak ersaksi. Ape dengar kakalak sila ngergaken anak di bata sitik pe. Kalak si mekarus nandangi padan di bata. Singgo bersihkan ia ibas dosa nari. Si megombang nandangi kesah di bata. Si melias man ia. Gejapkanlah makan dauh beratan hukumena. Terjeng ijendang pengogen si pemena enda. Ketuahan me kalak si megikan kata di bata. Dengan si makeken saibas kegeluhena si tetap wari. Haleluya. Mari ras kita ertoto guna ngaloken kata di bata. Ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami sini surga. Ibas wari Jumat. Wari sisendah. Wari Jumat simbelin. Ija kami memperingati karena kematian Tuhan Yesus. Guna nebusi dosa-dosa kami. Dengan mereken dalin terkelin man kami. Bagaimana Bapa kami lid di tengah-tengah kebaktin enda. Tangkas man bandu Tuhan. Sekubas pusukur kami. Metedah kelati kami. Encidahkan kerembakan kami ras kam. Ibas persadan kami di tengah-tengah gereja andu. Tapi si ibas warienda. Harus dengar kami rebahan kebaktin di tengah-tengah jabu-jabu kami Tuhan. Dingin bagi semalna. Ilakukan kami warienda lakon persadan si badia. Tapi si lah banci ilakukan kami. Bapa sini surga pegegeh hindu kami. Dengan kata handu Tuhan. Enda mesi tetap
nerangi pu syukur kami, ngelayasi sape, emakang rana dagi kam, ibas kami, memperingati kematian Tuhan Yesus gelah tuhu-tuhu nggeluh ibas kami, karena perko hati nu simelin, guna igeluhkan kami kah ibas kegeluhan kami. Ibas Yesus Kristus, kami sikap megikan kam Bapa, ngeranalah. Amin. Perpulungan kekelengan Tuhan, kata di bata si jadi renungan man banta, ibas Jumat simbelin warienda, ibuat ibas berita simriah si suratkan Matius bindu 27 benakan ayat 45 seh 56. Matius 27 ayat 45 seh 56 bagenda katana kogeken man banta krina. Yesus mati. Mulai ciger gelap krina negeri telu jam dekahna. Kira-kira jam telu karaben serko Yesus alu sora megang nina. Eli, Eli, lama sabatani. Artina, o di batangku, engkai maka itading kenduaku. Piga-piga kalak si tadi si jay megi sora Yesus makanina. Ilebuh na Elia. Minter kiam sekalak muat bunga karang. Icelup kena bunga karang kubas anggur si macem. Jenari idudur kena ku babah Yesus alugala. Tapi nina kalak si deban. Timahi lebe. Sinehen tahrekin Elia. Mulahi ia. Sekali nari serko Yesus dia nari keri kesahna. Paksa sie merigat kiri-kiri rumah pertoton. Idas nari ku teruh. Tanah linuren. Uruk-uruk batu pecah. Kuburan-kuburan talang. Janan terem kalak si badia singgo mate. Ipakeke di bata. Iba si tenari. Itaning kena kuburan janah kenca keke Yesus iba si tenari. Bengket ia ku Jerusalem. Izin terem kalak nyidah ia kerina. Asum perwira ras prajurit sirjaga nyidah kejadin kerina. Biar kel ia janah nina tuhu-tuhu me ia anak di bata. Idauh-dauh nari enterem diberu ngenehenca. Diberu mesingikukan Yesus i Galilea nari. Dingin singgo nampati ia. Piga-piga ibasie Maria Magdalena. Maria nande Jakub ras Yusuf. Bagepe ndehara Sebedeus. Terjeng ijenda me kata di bata guna sirnungken ibas peringatan Jumat simbelin. Dengan tema jadi renungan ta rikutkan kata di bata jadi perenungan ta. Eli, Eli lama sabatani. Artina, o di batangku, engkai maka itadingken doaku. Mejuah-juah man banta krina. Shalom. Perpulungan kekelengan Tuhan. Ngalakan kematian. Tuhu-tuhu erbahansa kita kote. Gelap. Tumpat kelukurta. Bagem ibas kita ngalaken. Asum seh ku tengah-tengah kegeluhan ta. Entah lid. I tengah-tengah keluarga anta di lo di bata. Saja ngenca bagaimana ibas kegeluhan ta enda. Isi pelo bungasup ngulangi kematian Dingin ibas kita peringati karena kematian Tuhan Yesus sendah. Terlebih-lebih ibas paksa endah
ibas kita ngalaken ugakin coronavirus si terus jadi pergumulan man banta enterem singgo mate dingin bagi KP lead singgo ikatakan positif corona sibas proses ugaglah na ia sehat lead ka si sakit dengan penting ipantau si katakan pasien dalam pantauan PDP radit kasih manjagaan rekitekan kemungkinan ngoka terpapar orang dalam pantauan artinya arah kecibal enda perpulungan kekelengan Tuhan ndeher ke kita ras kematian saja labu siteh kata warisekna tapi ema jadi pernungan simbages kelman banta maka ugadagi kita ngalaken sah skala terapis si tergelar Viktor Frankl ia menemukan terapi alu mencari makna hidup si gelari logoterapi ngatakan sesulit apapun kehidupan bahkan dalam pilihan hidup atau mati maka Nina pilihlah untuk terus hidup jangan menyerah maka orang percaya kematian tidaklah pernah dikatakan mati sia-sia. Bagaimana mereka gegeh tapi terapi man kalak si terjebak putus asa. Si benih pengarapan entah perkiteken ikenakan sadak situasi silanai terukurisa silanai tertak-tak kisah. Artinya ibas warienda pe mari sirnung kenibas kegeluhan tak. Entalit kita ibas pusuh bera-bera. Entah lanai siakap lid orat nang geluhenda. Tah kita putus asa. Kita siakap siliahna. Mari jadi pernungan. Viktor Frankl memang ia ndatken terapi enda. Ibas luar biasa kel ia ngalakan perbeben. Pergumulan kegeluhan si inanamina. Tapi bagaimana? Ibas ingatna pengorbanan Tuhan Yesus gantung i kayu persilang. Pengorbanan Tuhan Yesus sema si memaknai kegeluhanna. Dengan ema si jadi kesaksian erbahan saya megegeh justru ibas buku logoterapi ndai ema si i brekenna. Guna banci pegegehi ise saja pe ibas ngalaken berbagai-bagai kemungkinan kegeluhan enda. Alu bagi yang ngatakan maka luar biasa rahasia kayu persilang. Ema cara Tuhan Yesus ndalani kegeluhan naseh mate. Memang labu mesunah ngantu sisa. Tapi Nina itu adalah obat. Entah pe penawar, simbrekan kesembuhan, simbrekan gegeh, ngalakan sesulit-sulitna kegeluhan. Ikata kena memang iangkat kena ibas peristiwa kayu persilang lid pitu perkataan Tuhan Yesus dengan kerina mereken kegeluhan si bermakna. Bagaimana menawarkan gelana peristiwa kayu persilangai lah berlalu alu sia-sia man banta kalak sitek dengan bagaimana ia mereken gegeh nangdangi isi saja pe si mengalami kekecewaan, kekhawatiran, kegetiran geluh. Wakap yang datang kas man banta
Pitu perkataan Tuhan Yesus i kayu persilange dengan salah sada kari jadi renungenta ibas Jumat Simbelin sendah. Si pemena ibas Lukas 23 ayat 34. Maka ikatakan Tuhan Yesus, "Iya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Oh Bapa, alemi min kalakenda, sebab layang kana kai si bahan nenda. Luar biasa memang. Ibas kini seran Tuhan Yesus, bagem yang ngidah, mekuah hatena nandangi jelma sinterem, sebab tindakan jahat sila ko kene tangkas kel. Ngasup Tuhan Yesus ngalemisa, sebab idahna laitahna kai si bahana Dengan arah hendape banci si maknai. Maka lid seni naras turangta. Erbahan sila mahuli si jahat nandangi kita. Banci sirnungkan alum bages. Arah perkataan enda. Banci jadi iya pe. Labui teksa alum bages. Kai si bahana nandangi kita. Semaka dingasup kita merefleksikan sa perkataan Tuhan Yesus enda. Jadi pergegeh si tuhu-tuhu ibas kegeluhan tak enda. Si peduakan Lukas 23 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kukatakan man bandu, maka sendah mekamras aku ipardis. Endai katakan man sekalak, si gantung rasia kayu persilang. Tapi asumi gejap kena, maka ia kalak perdosa ilebe-lebe Tuhan Yesus. Dengan bagaimana Tuhan Yesus, ingat demin pagi aku sangakam cidakan kini rajandu. Artinya lid pertobatan ije. Nina Yesus, kukatakan man bandu, maka sendah mekamras aku ipardis. Arah hendapi banci kita memaknai si penting ibas kegeluhenta, pertobatan. Adi ngaku kita ibas salah lepakta, dosanta, ije Tuhan, minter ngalokan kita. Lu bagai lalit hubungan si ceda ras ICP, asum kita pang ngakukan kelepakan ta. Si petelukan Yohanes 10 siwah ayat 26 se-27 ijelit percakapan Tuhan Yesus ras nandena bagi peras ajar-ajar krina. Maka nina Yesus tare nandena, oh nande na anaknu. Bagi penina tare ajar-ajar, na nandendu. Artinya ibas perkataan Tuhan Yesus enda membangun kinirsadaan sin teguh. Di tengah-tengah keluarga, si kini embrekan gegeh man banta, maka si keleng-kelengan antara nandi ras anak ras nandi, je menjadi pergegeh si tuhu-tuhu. Ibu, inilah anakmu dan inilah ibumu. Si pempatkan Matius 27 ayat 46 si jadi renungan tas kalenda. Eli lama sabatani. O di batangku engkai maka itading kendu aku. Enda kari jadi perenungan si bagus. Si pelimakan Yohanes 10 siwah ayat 20. Yesus ngatakan sa, aku haus. Muas aku. Artinya memang ibas kegeluhan enda pe igejapkan bagi pengejapan Tuhan Yesus ibas ngalakan perbebaan simberat pia dolorosa pia krusis je igejapkan na memang muas. Tentu butuh nangdangi kalak si deban, si banci, mereken, lau. Sada cangkir lah dia.
Maka si penemken ibas Lukas 23 ayat 46. Iya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. O Bapa, kubas tandu kundesken tendingku. Bagaimana Tuhan Yesus ngendesken kegeluhenna. Man dibata sebab ibas dibata kap kuasa. Kegeluhan ras kematian. Dingin lalu bagai ibas pengendesan man Tuhan. Enda jadi pergegah. Dengan luar biasa kai si katakan Tuhan Yesus enda. Enda seri ras pertoton. Asum nandangi tunduh sebab kematian seri kap ras tunduh. Man bandu kundesken kesahku. Bagaimana kalaksi tek man Tuhan. Banci tenang pertunduhna. Kema ibas perkataan si penemken. O Bapa, kubas tandu kundesken tendingku. Rasi bepitukan si terakhir. Yohanes 10 ayat 30. Ikatakan Yesus, sudah selesai. Ngodung. Artinya kai singgodung kai singgo selesai tugas siampaikan man Tuhan Yesus sebagai berat mersan kayu persilang guna nebusi dosa dosanta kerina ngodung sekali rasa lalap. Artinya Yesus memberikan jaminan man bantah ibas pengorbanna kayu persilang ngodung jadi kriahan kemegahan. Nandangi krina kita singgotek nandangi iya. Banci ngecapkan gegeh ibas pengorbanan Tuhan Yesus. Dagi endeme pitu perkataan Tuhan Yesus. Kayu persilang si banci mereken makna ibas kegeluhan tak. Dingin ibas wari sendah ibas peringatan Jumat Simbelin. Jadi perenungan ikun temanta perkataan Tuhan Yesus dai. Eli, Eli lama sabatani. Artinya, di batangku, engkai makai tading kenduaku. Luar biasa perpulungan kekalangan Tuhan. Maka Matius naksikan karena kini seran Tuhan Yesus. Ipakukan ku kayu persilang, benakan kin jam siwah pagi-pagi. Ibas matawari pantek ciger bagaimana ikatakenna, maka gelap mewari sejam telu. Karaben, alu bagi telu jam dekahna. Dingin ibas paksa Tuhan Yesus terbergi, alu sora si megang ngatakensa, Eli, Eli lama sabatani. O di batangku, engkai maka itading kenduaku. Perpulungan kekalangan Tuhan. Ibas kita memperingat sah warisan dah. Perlu kange jadi perenungan man banta lumbages. Cobakan syukuri. Adilit kalak serko. Bagi Tuhan Yesus enda. Serko. Ugang yang dia tanggap pentah. Ibas perlebuh na Banci jadi ninta. Ibas ungkapan memprotes. Banci jadi ninta. Ibas kiniulin singgo ilakukan kita bagi Yesus mengalakukan kerina si mahuli. Ngo keri si mahulina. Kainari deba. Uga ka maka bagenda jadina. O dibata ijakin kam. Mungkin lid ungkapan si bagenda rupana. Tapi banci kang jadi labo bentuk protes. Tapi incidahkan ngo putus asa, ngo kote, lanai bo tergengken enda. Ngo beratsa o dibata, ijakin kam banci kang
lid penafsiran bagian rupana. Tapi banci kangen cidahkan sikap cengeng, kecewa, entape megati ninta, benceng, ngambek. Entahlah bulit Tuhane, sia-sia ngenda kerina, labulit oratna, kut-kutan, ijakin kam odibata. Banci bagi ka lid tanggapan. Dengan banci jadi lid berbagai-bagai tanggapan si deban. Ibas menyikapi Eli lama sabah tani. Tapi adi manusia. Saja ngenca, ibas paksa enda kita merenungkan, maka Tuhan Yesus, ia mesimlas kensa. Tuhukin Tuhan Yesus protes. Entah putus asa, entah benceng, entah merajuk. Tentulang perpulungan kegalangan ini Tuhan. Saja si pasti, tangkas kelman banta uga berat na kini seran Tuhan Yesus. Ibas 24 jam terakhir. Kenca yai tangkap ipeken Getsemani. OPC ibas kita nerbinai. Kebaktiin kami sibadia. Ije yang ngelakukan lakon persadan sibadian cepik-cepik roti. Lako mereken sada sikap peringin ingetan karena ia. Bagai pemerikan pengajaran arah murihi nahai ajar-ajar. Mandras ras ibas ngerayakan Paskah. Tapi kencasie, ia bengket kubas perbeben simberat. Ipeken Getsemani. Memang tuhu bagi invokasion tandai ikatakan ije. Maka engkau inumbuatkan karena kini seran Bagiem Tuhan Yesus. Dalani erbagai-bagai. Kini seran. Itangkap ia dili. Iligasi. Dingin imah kotai duri. Itadingken ajar-ajar. Bahkan bagi katakan Yesus. Maka kentisik nari ope tekuak manuk. Petrus mersoken aku dengan tuhu. Petrus mersoken sa. Bagi pibaba kuas pengadilan massa. Pakukan ia. Pulahi Barabas. Dengan ia isuruh mersan kayu persilangna. Luar biasa. Iligas. Itinju. Itukul. Iciduri, igombang-gombangi. Endam inanami. Yesus ibas ia mersan kayu persilang. Dengan ipakukan. Kuhkel kerinana. Dengan alu bagai. Tuhu kiner kiteken. Ia ngenanami kini seran makanina. Eli lama sabahtani. Lang senina rasturang. Kerina ngoy dalanina. Ras lali dia ndehereng. Lali dia memprotes. Bagi invokasion tandai. Singgo inubuatkan ibas Yesaya 53. Bagi biri-biri. Sinangdangi igeleh. Iguntingi buluna. Tapi la ia harus Mekah. Bagiem ia ngalakan. Krina kini seran Jadi engkai dage maka ia serko. O di batangku. Engkai maka itading kenduaku. Perpulungan kekalangan ini Tuhan. Sebab sehme paksana ia.
Kubas puncak kini seranna. Si ingat. Asum Adam ipelaus ia pada pendibatan hari arkiteken dosa. Ugam pengadi perukuran kain lako munuh agina Abil. Dingin kepeken dosa sing rim-rim. Dingin upah dosa kematen. Arkiteken dosa sirang ras di bata. Alu bagi tangkas man banta krina perpulungan kekalangan Tuhan. Tuhan Yesus serko. Arkiteken ikjab kena sirang ras di bata. Anem gia. Ibas Tuhan Yesus serko. Ibas penggejapan melengas tapi kepeken. Eli lama sabatani. Je kepeken yandungi persoalenta ras dosa. Dingin laya talu. Ibas ngalaken kelek na upah dosa makanina kubas tandu kundeskan tandingku. Dengan si terakhir dai nina ngodung. Perpulungan kekalangan Tuhan rekitikan sema. Maka Tuhan Yesus rikutkan temanta sendak. Ngalakan kelekna upah dosa enda. Jadi pernungan man banta. Sadatuhi bas peristiwa Asum nina Eli lama sabatani. Makalit piga-piga ngatakensa. Ilebuh na Elia. Makalit simuat. Cuka idudur kena. Tapi lit singatakan seolah lebih. Entah rekin kari Elia nampatisa. Tapi bagaimana ibas ia serko si terakhir. Ngodung. Tetelestai. Selesai. Ibas pengorbanan Tuhan Yesus. Dingin iturikan perpulungan kekalangan Tuhan. Ibas peristiwa Maka kire-kire rumah pertotoan Yerusalem. Merigat dasnari sekuteruh. Bagepe tanah linuren. Uruk-uruk batu pecah. Dingin diberitakan kuburan-kuburan petalang. Dingin dikatakan di jenda. Enterem kalak si badia ipekeke. Dingin dibas peristiwa Perwira ras prajurit sir jaga-jaga. Biar keliakrina. Janah nina. Tuhume. Ia anak ibata. Enda pengakun. Ibas pusuh nanari. Sindube latek. Sindube gagah merawa. Tapi genduari nina tuhume ia anak dibata. Dage perpulungan kagalangan Tuhan. Eli lama sabatani. Enda cidahkan man banta sendah. Maka upah dosa kematen. Dengan Tuhan Yesus serko ibas ngalakensa. Sebab upah dosa kesirangan ras di bata. Sirang ras kemuliaan di bata. Kita tinepasi meganjangna. Engkau meluat. Bagaimana ikatakan ibas pustaka si badia. Alu bagedage. Ibas serko Tuhan Yesus. Eli lama sabatani. Tuhu-tuhu bisa dosa. Enggo imatekan. Dosa lanai ngerim-rim kita. Semaka serko Tuhan Yesus mereken gegeh nandangi kita. Dosa elanir bisa man kalak singgotek.
Maka ije, tuh kai si katakan Tuhan Yesus, iba siang menebusi kita, penggenepen, padan si ipadan kena, isi si man bangku, terkelin. Enda jaminan keselamatan man banta. Dingin peristiwa kematian Tuhan Yesus, enda mereken sada pergegah. Ngau ngeruntuhkan kire-kire kesirangan. Adi, ibas rumah pertotoan Yerusalem dube si bangun Salomo. Lid kesain rumah pertotoan. Bagi pilit ingan si badia, ras ingan si badia nakal. Ibas kematian Tuhan Yesus katakan maka kire-kire ngomrigat dasnari kuteruh. Enda jadi kemegahan man banta. Maka krina kita bagi katakan ibas ogen tandai. Lid imam simbelinta ema Yesus. Alu bagi ngo bahanci kita langsung ku Yesus. Ia me imam simbelinta. Kita nggo ipabadiakan. Dingin kita jadi imam nandangi dirinta. Lakon pertanggungjawabkan kegeluhan ta. Ibas merespon keselamatan. Dingin baba persembahan ta ku Tuhan. Dingin bagipe ngeruntuhkan tembok-tembok pemisah. Ibas pengorbanan na banci mempersadakan kita krina. Anem dia memang dosa tetap dengalit ngerim-rim. Tapi bisa dosa lanai burgegek situ guna. Maka mari dage perpulungan kekalangan ni Tuhan. Ibas Jumat simbolin enda. Bagi katakan dai ibas ogenta. Mari sirembaki dage Yesus. Si gejapkan kuasa kelang Athena ibas pengorbanan na ngeluh ibas rarasan. Idelo na pe kita bagi kelang ati Yesus ndai. Ngeluhlah kita si keleng-kelengan. Ulah sirangi perpulungan. Ibas arti memang arkiteken virus corona labanci kita pulung ras-ras. Labo berarti kita siram. Tapi lebih asasi si tedeh-tedehan kita kerina. Kata waring banci kita mulihkan ersembah di tengah-tengah gereja anta. Mebagai perpulungan kekalangan ni Tuhan. Mesiaminkan ngeenda. Jadi pertoton taras-ras. Mari dage. Ibas pertoton taras-ras karena pedas yang ngadi. Tapi bagaimana idiloman banta. Ibas kerembakan taras Yesus geluh si keleng-kelengan kita. Ingin ibas pak senda kamu pe. Paksana sehman banta ujine. Kita silit buat entah. Mari mediati kepati kita. Entah lidi sekelewet si man sampatan. Si memang rikitekan virus corona. Lanai banci kita dahi lalu maksimal. Entah debah lanai. Lid. Si man tanggeren pe. Entah go pajak gara api bagi kuan-kuan takalak karung atakan sa. Lanai lid beras. Si man tanggeren. Entah enda ngesaatna. Kita bahan cincidahkan. Ibas kita merespon kelengati Tuhan Yesus ibas engkau nebusi kita. Semakalu bagi tuhu-tuhu meriah dengan malam atita. Dingin ulan hari kita. Ngeluh ibas dosa. Sebab memang ada yang gositeh uga pengorbanan Tuhan Yesus dinginlah kita ngit meresponsa maka lanai lid persembahan si guga pape. Si bahan si nebusi kita. Katakan ibas kitab Hebrew. Sebab memang kita ngui tebusi ibas pengorbanan Tuhan ta Yesus Kristus. Alu bagai dage. Melinkel. Penggejapan ta nang dangi. Kai si katakan Yesus. Eli, Eli lama sabatani. O di batangku, engkai makai tading kendu aku. Artina, bagem yang gejapkan kesirangan ras di bata, gejapkan kesirangan taras di bata erbahan sa kita meluat mekelek. Lalit ngananami kriahan kemalaman nanti. Tadingkan dage dosa. Tadingkan dage kesemalan di bas dosa. Tapi kita ngeluh ibas kebenaran di bata. Ngeluh ibas rarasan Tuhan perpulungan na.
ulah sirangi perpulungan. Selamat kita ngerenungkan pengorbanan Tuhan Yesus. Ibas kegeluhan tak endah. Maka lu bagi silakukan, kai si banci silakukan, encidahkan. Keleng ati Tuhan, si banci si bagikan, nangdangi senina ras turangta. Amin. Ras kitar toto. Tuhan di bata Bapa kami sini surga. Engkau kami dengkehkan kata andu Tuhan ibas memperingati kematian Tuhan Yesus sendah. Pepankan kata andu Bapa, jadi kegeluhan kami kerina. Semaka meriah dengan malam hati kami. Sebab dosa lanai ngirim-ngirim kami. Kematian lanai jadi kebiaran man kami. Sebab lid jaminan keselamatan ibas pengorbanan Tuhan Yesus maka si penting uga kami merespon pengorbanan Tuhan Yesus. Arah kami ngeluh i tengah-tengah rara sendu, i tengah-tengah perpulungan du, ngasak dunia gelana krina tek man Tuhan guna ngenanami kinilin Tuhan. Pepankan kata andu Bapa, sebab reh kami toto ibas anak nu Yesus singgo mate guna nebusi kami. Amin. Perpulungan kegelengan Tuhan. Mari ras-ras kita ngakukan kini tekentah radukan kina kalak Kristen ibas kena paksa ras ingan idonienda ninta dage ras-ras. Aku tek mandi bata Bapa silar sibar kuasana sinepalangit ras doni. Aku tekman Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta si jadi arah kesaksi badia tubuh idur singuda ngudanari si sokliamen tergelar si Maria singena nami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakuken ku kayu persilang mate cenari kuburken nusur kudoni kematen peteluariken go keke basi matenari nangki ke surga perkundulna arah kemohon di bata Bapa silar sibar kuasana cenareh mia pagi ngaranakan singgeluh ras singgo mate aku tekman kesaksi badia canalit sada gereja si badia persadaan kalak si badia pengalami dosa kini ken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Perpulungan kegelengan Tuhan si katakan bujur man Tuhan ibas kita kebaktiin Jumat Simbelin sendah sepak sana kita nehken persembahan pengatakan bujur taman di bata kata di bata jadi palas ibas kita nehken persembahan nina oh senina sininangku nginget perkuah hati di bata Simbelin si sekenaman banta kupino man bandu endeskenlah kulandu man di bata saja selaku persembahan singgeluh rikutkan singena Athena sebab bagaimana arusna kam bersembah mandi bata suweras biak du selaku makhluk sirukur hisekan persembahan tak endah ihir kita rendai bahas kitab Ninenta nomor 445 ayat sada. Kendage mandi bata tanda meriah ukur ban pasu pasuna si simpar brena man bata asa singo isi kapken asa singo itotoken mengatakan bujur ras kitar toto karena
persembahan tak enda bagepe siangkatkan pertoton sapaata ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami sini surga. Ibas paksenda Tuhan. Ibas ngejapkan belina perkuahatindu. Pengorbanan du nandangi kami. Gelah kami banci terkelin. Bagiem kami ngongenanami. Keterkelinan kami. Ibas kami dalani wari-wari kegeluhan kami. Kerina cukup. Kuh ibas kami dalanisa. Tah kami jumpa kini seran. Perbeben ibas kegeluhan nenda. Ikecapkan kami Tuhan mereka serpang luah. Desken sada ujin kelengenca. Tapi asum kami ipeluahdu. Kami reh gegehna. Maka kepeken kam tetap nge. Pekena-kena kegeluhan kami. Cukupi krina keperluan geluh kami. Gemi bas paksenda Tuhan. Ibas krianu ukur krina perpulungandu. Ngonehken persembahan di tengah-tengah kebatinenda. Aloken kam Bapa dengan pasu-pasu. Gelah banci jadi gegeh di tengah-tengah gereja andu. Guna terus naksikan karena pengorbanandu. Beritakan berita simriah ni Tuhan Yesus. Bapa sini surga. Maka runut pe kami toto. Karena kecibal kami kerina. Ibas pergumulan sehubungan ras virus corona. Uga gelah na banci ngadienda. Alur bagai-bagai cara. Ngoy lumbakan man kami. Arah berbagai-bagai motivasi. Maka kepeken labur gegeh virus corona enda. Sajangan cauga kami gelah patuh. Setia ibas penanggulangan na. Enda pe refleksi kini teken man kami. Bapa, gelah kami ngasup menjagai diri kami. Make perlengkapan masker bagi pe cuci tangan. Rasideban negeri na tengah-tengah jabu-jabu kami. Semaka sehat kami kerina. Bagiem kepeken cara mutuskan penularan virus corona enda. Arah peringatan Jumat simbolin enda pi Tuhan. Banci mempegehi kami kerina. Lah kami jungut-jungut. Tapi alu sabar. Bagiem kami mencidah kensa. Di tengah-tengah jabu-jabu kami Bapa. Toto kami. Meter ngadi virus corona enda. Lu bagi banci kami alu normal ka. Bagi wari-wari si lepas singgo idalani kami. Banci kami ngeluh kensa. Tapi lid makna si banci ka kami lajar arah virus corona enda. Kami banci ngeluh di tengah-tengah jabu-jabu kami. Guna mulihi ngecapkan. Ibas berkomunikasi alu mehuli. Erpalaskan kata andu Tuhan. Rende ras-ras, ertoto ras-ras. Sering kegeluhan ras-ras. Alu bagi malam kelati kami Tuhan. Ibas masa-masa stay at home. Ilakukan kami tengah-tengah jabu-jabu kami. Bapa sini surga, banci jadir kita-kitakan situasi enda. Piga-piga senar turang kami, singgo mengeluh, singgo ngecapkan kote erkitakan lanai banci erdahin lalu maksimal. Ibas instansi jaya harus erdahin, erkitakan tutup kerinana. Enda pe Bapa jadi penggejapan simbagesman kami.
waktu si berikan Tuhan, uga kami mediate ras kepati, guna mencidahkan keleng ati, si megegeh rutang nandangi, si kurang megegeh. Bagi kamu ajarindu gereja andu Tuhan, ajarindu kami kerina, gelah namuat bagin, semaka berbagi berkat, berbagi kasih karunia, yalokan kami bas kamnari, di tengah-tengah kegeluhan kami enda. Lalu bagi lalit si kesilahan keleng ati andu Tuhan, lalit si mati lumben, lalit si bergehen, rikitekan kami si keleng-kelengan. Bapa sini surga, bertoto kami nangdangi pemerintahan kami, ibas mengatasi virus corona enda, pasu-pasundu ya krina, gelahna banci begiken kami masyarakat Sirulo, gelahna raduras kami bergotong royong guna memutuskan virus enda. Bapa singgo terpapar, runut kami toto berikan, maka ia sehat. Si positif jadi negatif bagi pengharapan kami Tuhan. Alusie maka ipastikan kari nggo keri virus corona di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Bapa endama kami, ibas keterbatasan kami singkuhi syafaat kami Tuhan. Sebab reh kami toto, ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Maka kita kubas perpadanan mandi bata. Turang rasenina, perkuah ati di bata simbelin, engkau sialokan. Yesus ngit jadi kahul man banta, gelah kita terkelin. Rekitekan si kita rutang si keleng-kelengan, ibas dunia enda. Bujur Tuhan, ibas perkuah ati nu simbelin, singgo kualokan. Aku erpadan, maka kekelengandu kusehkan peman mandoni enda. Turang rasenina, kematian Tuhan Yesus mereka usihan man banta, ibas remetruk ukur. Setia ras ngid korban, guna kiniulin terem jelma ras dunia enda. Erpadan aku Tuhan, ngusih kam ibas remetruk ukur. Setia ras ngid korban, guna kiniulin enterem jelma ras dunia enda. Turang rasenina, ibas kematian Yesus, kita nggeluh ibas geluh simbaru. Erpadan aku Tuhan, ibas dalangi wari-waringku, tetap ngeluh nandangi singena atendu. Si peteguhi perpadanenta, arah ras kita rendi kitab dinenta, 320 ayat sada. Barukan
ras kita toto bagi ni ajari Tuhan Yesus kita ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar nu iperbadi amin. Dalamin kini rajandu, selah min praten di bas dunia endah bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup baswari sendah endah. Alemi salah kami, bagi alemi kami salah kalah empat kami. Olamin kami bawa kami kubas percobaan, tapi olangilah kami bersilat nari. Sebab kam kap simadai kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Perpulungan kekalangin ini Tuhan, bengketilah kubas kegeluhan du sekalak-sekalak. Cidahkan kesetiaan ras ketutusan atendu, ngikutkan singena ati di bata ibas geluhundu. Guna sialokanlah pasu-pasu, idur di bata nari. Ipasu-pasu jana ikawali di bata kam. Siang ayo di bata ersinal sal ibabondu. Janah melias atenanganahan kam. Itatap di bataku kam. Janah malam atendu ibahanna. Amin. Bagem senarah turang, jua-jua man banta krina, ibas kita godong ngikuti kebaktin Jumat Simbelin bas waris ndahenda, dibatasi masuk-masuk kita krina, dibatasi mereka sangapan man banta bas warienda. Bujur jua-jua, salam.